हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ मु जयंती आपण मानक स्वागत करुछि मोर चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को केमती अच्छंती आशा करुछि जगन्नाथंकर अपार करुणारू आपण माने समस्ते भलरे थिबे। तेबे आजिकार ए भिडियो रे मु आपण मानकू मो छात बगीचा को बुलेई नेबा सहित किछि पनिपरिबा मध्ये तोली आनिबी। मोर ए छातटी मात्र 350 स्क्वायर फीट एरिया रो एथिरू मु 110 स्क्वायर फीट एरिया रे फूल गछ लगेइछि कहीं ना फूल मते भारी पसंद। बाकी जगार मु पनिपरिबा लगेइछि। तेबे प्रथमे आसंतु मु कौन कौन पनिपरिबा लगेइछि देखिनेबा ओ परे से सबु तोलिबा। आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ अछंती तेबे मो चैनल टी को सब्सक्राइब करबा को अनुरोध रहिला। एठी देखंतु मु गोल गोल मूला लगेइछि। ओ एठी जुकिनी प्रथम थर पई लगेइछि। ता आगरे अछि बाईगण। मु प्राय 4 प्रकारर बाईगण लगेइछि। एठी देखंतु हलदिया रंगर जुकिनी आ पुणी आसिला ग्रीन कलर जुकिनी। जुकिनी एथर भल फळिछि। एठी कैप्सिकम फळिछि। किछिटा खाई सारलुणी आ किछिटा फळिछि। बीन देखंतु केते परिमाण रे बीन फळिछि। एई देखंतु बाईगण अलग अलग प्रकारर बाईगण फळिछि। आगरे देखंतु बंधाकोबीर टावर केते सुंदर देखा जाउछि। एइटी मोर लटा बीन केते सुंदर फळिछि देखंतु। एथर टावर रे मु लेट्यूस पालंग और धनिया पत्र लगई थिली। केमिति छनछनिया होई बढ़िछि देखंतु। टावर रे लगेबार उद्देश्य हला कम जगार बेसी अमल करिबा। आउ ता छड़ा एथरे घास मध्य उठिया पई जागा न थाए। एई देखंतु धनिया पत्र केते सुंदर होईछि। आगरे देखंतु टमाटो गछ केते परिमाण रे टमाटो फळिछि। आउ किछि दिन गले एगुडी को पाची जीवो। ता भितरु गोटिए पाची सारिलेणी। एपटे आउ गोटिए लटा बीन लागिछि। सेथिरे मध्य प्रचुर फल धरिछि। एई देखंतु स्प्रिंग अनियन केते सुंदर ग्रीन ग्रीन हेछि। एथर आसंतु चेरी टोमेटो पाखकु जिबा। मु केमिति चेरी टोमेटो लगेइछि आपण माने देखंतु। कंक्रीट बॉक्स रे चेरी टोमेटो लगेई बड़ हला परे गछ को सामना को झुकेई देइछि। और झुली झुली सेथिरे फळुछि चेरी टोमेटो। एई देखंतु केते सुंदर लाल लाल चेरी टोमेटो। एथर आसंतु परिबा तोलिबा।
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥର ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ମୂଳା ଲଗେଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ସେମିତି ସୁଆଦିଆ। ରଙ୍ଗଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ମୂଳା ଦେଖିଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। କିଛି ଲଟା ବିନ୍ ତୋଳି ଆଣିବା। ଏଥର ଜୁକିନି ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁକିନିଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ତୋଳି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୁକିନି। ଏପଟ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୁକିନି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ତୋଳିବା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଲ ଗୋଲ ବାଇଗଣ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଇଗଣ ବାହାରିଲା, ଆହୁରି ବି ଅଛି। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ। ଏପଟ ଗଛରୁ ଆଉ କିଛି ବାଇଗଣ ତୋଳି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଏତକ ବାଇଗଣ ବାହାରିଲାଣି। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜି କେତେ ବାଇଗଣ ବାହାରିଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଳା ବାଇଗଣ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ବିନ୍ସ ତୋଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିନ୍ସ ହୋଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିନ୍ ବାହାରିଲା।
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବିନ୍। ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଆଉ ନାହିଁ ଡାଲାରେ, ଏମିତି ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିବା। ଏଥର ଟିକେ ଚେରି ଟମାଟୋ ତୋଳିଦେବା। ଚେରି ଟମାଟୋ ମୁଁ କେଉଁଠି ଲଗେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ କଣ୍ଟେନର ରଖିଛି ଓ ସେଥିରୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ଫଳିଛି ଚେରି ଟମାଟୋ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଚେରି ଟମାଟୋ ପାଖକୁ ଯିବା ଓ କିଛି ତୋଳିବା। କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ବାହାରେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ଚେରି ଟମାଟୋ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଫଳେ। ମୋତେ ଚେରି ଟମାଟୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ଲାଲ ଚେରି ଟମାଟୋ। ଏତିକି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ପନିପରିବା ତୋଳି ଆଣିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ନିଜର ଛାତରେ ବଗିଚା କରି ଏମିତି ପନିପରିବା ଲଗେଇ ନିଜ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।